the women's 4v4 volleyball dayon. Game 1, midaog ang team Cebu City. Kini game 2 na. Jim Lee pouring in. Hard shot coming from Jim Lee. Side out, side out. Service shoot, Charmin. Answered by Casey. Side out. Casey to serve. Equally 0 pa may ganatong game to ha, Sonia. Tuara, mirak-rak na ang team Cebu City. Sonia, firing back. Justin. Ono 0 in favor of team Campo 8. Okay na itong bakbakan nila sa pinamungan Cebu. And then sa Pitik Partner Promotion organized by Boss Ronald Magallanes and GC Generalao. And this event is made possible by this following sponsor: Kapitan Winil Hintapa and his barangay officials, SBGC Managaytay, SB Julius Alpas, SB Insoy Linyal. Mao na itong mga sponsors ha. Atong bakbakan nila sa pinamungan Cebu. Service Justin. 2-0 atong score ha, 2-0. Casey struggling for his defense. Service Justin. Sonia again. Dosono mga igana, Dosono. Service Richel. Jemley. Spike attack ni Sonia. Hindi nakaputok. Dosono mga igan, Dosono. Abay nako. Side out. Mula sa team Campo sa Servisyo Sonia. Charmin. Casey firing. Tuara. Shaina. Casey again. Trisono na mga igan, Trisono. 2 puntos ang kalamangan sa team Campo 8 Toledo City sa ating game to. Okay, back to the ball game. Service yung Sonia. Charmin. Sonia. Para. Sonia and Shaina. Attacking the defense of team Cebu City. Tuara. Countered by Juana. Out ball. 4-1 na mga igan. Kini para 5 service yung Sonia. Justin. Shaina. Attacking the defense. Pasok. 5-1 na mga igan, 5-1. Kini para size para bali. Servisyo Sonia of Team Campo 8. Justin. Shaina. Good item. Size 1 mga igan. Change court. 5 puntos ang kalamangan sa Team Campo 8 sa ating game to. Ang Arnoco Uno Disco Mobile ha. Basta Arnoco Disco. Basta Disco Arnoco. Tuara. Chill pouring in. Tuara. Charmin. Inside. Ono size ang atong score. Ono size. Servisyo Jimley. Para dos. Shaina. Again. Para Aeroplanos Justin.
Side out. Service yung China para City. Jimle to China. Jimle again. Joanna. Aba! Charming to the rescue. Out ball. Point. Ono City. Kinip para 8. Jimle. To Sonia. Kuha po Sonia. Oh! Laka niya. Wala. Labhan ng Justin. Out ball na naman ang team Cebu City. Ono 8. Servisyo China. Charming. Sonia. Grabe hibilo din siya. Thrown by Sonia. For the kill. Topo ni Joanna. Gibang dipinsa sa team Capozzo. Ono 8 mga igan. Ono 8. Servisyo Charmin. Sonia Agkay kalubo. Bang. Tara. Idikana na. Out ball. Si Sonia. 2-8. 2-8 mga ikan. 6 na puntos sa kalamangan sa team Capozzo. Hindi umabot ang servisyo ni Charmin. Side out. 2-8. Servisyo Richil. Justin to Sonia. Justin again. Ay! Hindi nagpapatalo si Sonia. 2-9. Justin, kuha pa. Casey. Laras. Charmin. Side out. 2-9. 7 puntos ang kalamangan sa team Capozzo. Service yung Justin. Les 9. Para tablang team Capozzo ani atong game to ha. Para champion ang team Cebu City kasi sila nakadaog sa atong game 1. Alakas nuli. Agay overhead. Sus, di naging madagampo. White Town Barangay. 9-3 mga igan, 9-3. Side out tabula sa team Capozzo. Servisyo Casey butas kilid. Dekang Charmin. Out ball si Richel. Short lang. 3-9. Servisyo Joanna. Para 4. Casey. Win. 4-9. 4-9. Bala. Pizza lang, pizza. Service yung Joanna. Oh, dia. Para 5. Charmin. Takbo. Pinaakyat ni Richel ang bola. 4-9. Side out. Sonia to serve. Double barrel attack courtesy of Justin and Charmin. Justin again. Abarako out ball. Gis 4 na mga igan. Gis 4. Duha kontra 8. Servisyo Sonia. Joanna. Side out. Bola sa team Cebu City. Servisyo Jimle. Ay, tuara. Umpok katirang Charmin. Gipokot. Servisyo China. Bang agay na ra. Muntik na si Justin. Charmin. Ay. 4 Gs mga iga nato skora 4 Gs. Bola sa team Cebu City. Servisyo Charmin. Richel to Justin. Casey. Out na. Out ball.
Servisyo Charmin. Sonia. Grabe ya. Wa kalihok ang depensa sa Team Campocho. 6-10. Alam ko gusto mamatik yan. 6-10 sa akin para City. Servisyo Charmin. Nakuha na. Sonia agay. Joanna na naman. Justin. Answered by Casey. Joanna. Out ball. City, no? Well, City. Gis, tatlong puntos na lang ang kalamangan. Delikado to. Servisyo Charmin. Sonia, Lobo. Jimly. Tara. Ay! Bilawog sa tiro ng Tokpo. Tokpo ni Joanna, gilawog sa tiro. City Gis ha. Justin, tagak. Kamang-kamang si Sonia pero kuha pa. Side out. So, Danay. Lumalaban ang team Cebu City. Hindi nagpapatalo. Servisyo Justin City Gisa para 8 ni. Side out. Atrasin tawon. Paluin mo mga players nila. Maiwan pa na yung picture niya. Atras. City. City Days. Gisa to skora. Servisyo Kisi. Sentro kuha Justin. Sonia. Out na. Out. Pizza lang. Away. City Days niya po. City Gis ng Gapon. Iongota sa City Gis. Wala pa nakapunto. Servisyo Joanna para 8. Yeah. Kisi. Answered by Charmin. Justin. Heavy loaded shot thrown by Joanna. Added by Charmin. Heavy red ball coming from Team Cebu City. Responding the shot is Team Campocho. Pasok na pasok. Grabe mo muna. Lobby ka yung pinahalo. Pinalay na. Bagal na. City Gis ha. City Gis. Jimly. Gidaibang Kisi. Nice defense from Kisi. Charmin. Shaina and Charmin. Naginubatay. Ubat. Baang. Justin. Sonia. Aba. Akoy. Ungil ang depensa sa Team Campocho. Kuwaita. City Gis. Wala lang yapon naka-score. Servisyo Jimley para 8. Kese. Charmin. Kese again. Kese again. Oh, side. Inside ang tira ni Jimley. 8 Gis na. Kaya po na yung kumaha. Delikado. Kuha. Tuhok ni Joanna. Smart play coming from Joanna. Noy Gis na, isang puntos na lang ang kalamangan. Servisyo Jimley. Kisi. Natuara, namugha ng kawis Justin. Mugha ang depensa sa Team Campocho. Igualis na. Igualis Gis. Servisyo Jimley. Shaina. Kuha pa overhead. Sonia. Galit na galit. Tuara. Pinagyo na ni Sonia. Aba na ko. Lumabas na. Si Gis. Yun, inunahan pa yung Team Campocho. Ito, for the win na ang Team Cebu City. Binaog ang Team Cebu City. Tudaks ang Team Campocho, mga igan. Congrats, Joanna, Charmin, Jimley, and Justin.